Ndabaye ikaze muri ino tutoriel ikurikira muri cursus turimo yo kwiga langage de programmation Python. Uno munsi tuza kurabira hamwe ibintu bihambaye cyane, ni kuvuga partie ya nyuma y'ama fonction. Uno munsi turaza kurabira hamwe partie ya nyuma y'ama fonction, ni kuvuga ukuntu dushoboye kwakira fonction, gukora fonction yakira ama parametre atagira igitigiri, ni kuvuga muca muvyibonera. Hanyuma turaza kuraba nico no kwita introduction à la modularité. So d'abord nkuko nababwiye, kugira dukore fonction ironka ama parametre ari indéterminé, tubigenza gute? Nandika, murabizi turayideclara, turagira def, hanyuma nandika dufate iyo fonction ndayite dufate afficher, hanyuma ironka ama parametre adahera. Adahera bivana nayo, nimba mutiza yashizeyo 5 irayemera, ashireyo 10 ayemera, ayashirayo yose irayemera. Gutyo nyene nibwo dukoresha étoile hanyuma params. Params ici ikibano ya variable, reka ndayite params pour dire paramètre au pluriel, sivyo? Iyi parametre, iyi params ikibano ya variable izoba istotse ayo ma valeur. Reka dufate yuko rero umuntu ayihamagaye izoshi mwafishiriza params, sivyo? Hanyuma cyo tugira print, cyo duhamagara iyo fonction afficher, cyo dushirayo nka 6.9, hanyuma j, hanyuma 0, sivyo? J'exécute. Mwayibonye yafishije. Aha anye naho noshirako izindi parametre, dufate nka gutya hose nta erreur irabikora, nta kibazo. Ni kuvuga uko niko tubigenza. Ni kuvuga murabona yuko dushoboye gukora parametre indefini uko tubishaka. Hanyuma turashobora guparcura ivyo ayo mavaleur baba baduhaye, nka kugeza sanzwe duparcura list. Ni kuvuga tubigenza gute? Dukoresha boucle for, dufate for i in params print i and égale ça. J'exécute. Safi, mwabonye ayo mavaleur baba bayihaye gaciye kwafisha directement. Ndibaza iki ni ikintu ciza kandi cyari gikenewe kumenya yuko mumenya. Partie ya mbere ndayihejeje ya video. Partie ya kabiri nko nababwiye nico twita modularité. Modularité navyo ni biki? Nivyo vyuko mugabo umenye ni nka introduction, duko nshoboye guhamagara fonction ivuye muri fiche. Dufate nko ngaha murabona ko mfise fonction yitwa afficher, dufate ndayihamagare mva ngaha muri try mpamagara fonction iri muri fiche. Faut noter yuko iyi fonction .py ni fichier try.py biri muri dossier imwe ariyo environnement de travail yanje. Dufate ngaha anye muri workspace, muri test Python 3 nko mubara ngaha src. Iyi ni fonction, iyi ni fonction 2, iyi ni try, ni kuvuga nkeneye ndi ngaha mwitwa yo ngaha anye nshobore guhamagara ikintu kiri hariya muri fonction. Ndabigenza gute? Ntibigoye, ni import fonction simple. Hanyuma ndashobora guca rero, nshobora gukoresha ijya fonction iri muri fichier fonction. Iyi fonction yitwa affiche a partir y'ino. Ni kuvuga reka déplace banashima kakonye n'abariko nshirino v, ariko il faut ko ntanguza fonction point affiche. Ni kuvuga j'importe le fichier fonction ngaha, hanyuma ngiye mpamagara fonction affiche iri muri fichier iri muri ico kintu n'importe, muri iyo module n'importe yitwa fonction.
avec ces paramètres. J'exécute, murabibona ça fonctionne. Dushireyo J K hanyuma 3 hanyuma 3 j'enregistre et j'exécute. C'est fonctionnel, murabibona. Ubu ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri ni uko nshobora kugira from fonction import iyo fonction nkeneye kanaka, nimba nkeneye yo affiche nuvuga import affiche. Kuno nacanze nabi nanditse import zibiri. J'enregistre aha anye maze ndaci n'importe iyi fonction affiche gutya. Aha ntibikenewe ko nda gushirako point, uretse yuko ndanayishize ko ari erreur. J'enregistre et j'exécute, murabibonye ça fonctionne. Mugabo ubu buryo buri un peu déconseillé, d'ailleurs buri déconseillé kuko nk'ubunye cya dusuppose yaba nsanzwe mfise iyindi fonction ngaha anye yitwa affiche nyene, affiche wanashima ironka parametre imwe v hanyuma igaca iprintinga yes nk'ubu unye mpamagaye affiche, nzoba mpamagaye affiche yo ngaha canke yino. Bien sûr mba mpamagaye affiche yo ngaha anye kuko ibanza kurondera ngaha locale yuko ihari, iyibuze igaheza ikaja kuyirondera ailleurs. Mugabo ibi bifise impact, reka mbanze na execute kugira mubibone. Mabona yuko mu bisanzwe twari twahamagaye fonction iyi, twari twahamagaye fonction habayerere kubera iki? Habayerere kubera ko mpamagaye fonction affiche avec plusieurs arguments alors que affiche vy'ukuri yo ubwayo yironkera argument zingahe? Argument imwe. Mu bisanzwe ngaha niyo erreur ibaye. Yerere ni kuvuga uri yo kuja kumpamagarira affiche yo mwiriya anye fonction yaciye ikoresha affiche yo ngaha, or affiche yo ngaha anye ntikorespondana n'ibi iyi, tandis que nogira j imwe gusa. Aha nta erreur iza kuhaba. J'exécute, mabona ko ya yes yafisha. Mugabo aha nakoze script ndende nkeneye ku debugging dufate ha nabonye harimo erreur, ndiko ndarondera erreur ikabiri kuri fonction affiche. Ebana iriya risk yuko nimba erreur iri ngaha anye nshobora kwirotrouva sinzi, birashobora bica bigorana kuko ama affiche kumenya affiche yariyo y'ukuri. Murumva yuko ni ikintu kitoroshe, nico gituma ubu buryo nk'ubu unye complètement déconseillé. Cyadu prefera yo gukoresha ori yo kurinda kugira ngo from duprefera gukoresha import, tukimporta iyo module yose, hanyuma fonction ibihuye na module tuba twimporse mu kuyikoresha tukaza turagira fonction yo module point affiche. Ça maintenant je peux exécuter. Mabona yuko yaje yanje iza hanyuma 5 6 ubu ni original. Aha anye ndiko nkoresha affiche muri fonction, nkeneye gukoresha affiche iri locale naho cangira gutya anye, sachant que affiche iri locale yoyo ironka valeur imwe comme argument, cangira gutya anye. J'exécute, y a pas d'erreur. Reka ubu naho dusuppose yuko mw'iyi fonction hariyo ama fonction abiri dukeneye kwimporta. Bon, reka tubanze tuyacreye ama fonction abiri. Reka ncreye iyindi fonction yitwa kuramutsa. Fonction yitwa kuramutsa hanyuma ironka comme argument izina ry'umuntu. Bon, dufate izina. Hanyuma iyo umuntu ayihamagaye ica yandika bonjour hamwe n'izina bayanditse. Sawa. Hanyuma dukenere yuko ubunye rero ngaha dukeneye kuyihamagara, dukeneye kuzana izi fonction zibiri zose peut-être ko tuza kuzikoresha. Ca tubigenza gute? Ca turashobora kugira bon import fonction kurya nyene murabizi fonction,
hanyuma tukaza turahamagara rero dukeneye nk'ubunye tukaza turavuga bon fonction point afficher dufate e hamwe na 3 hanyuma turashobora guhamagara kandi fonction point nayo ni hands fonction point kuramutsa hanyuma Jean dufate nk'akarorero c'est bien c'est bon irandika ya E3 biba byabaye sorti par ifonction hanyuma nga naho bonjour Jean ni sawa hanyuma dukeneye gukoresha ya forme ya mbere ya from cyatugira from ya fonction import kuramutsa hamwe na afficher là ça passe je supprime ça et je supprime ça ndabona naho nyine ça fonctionne tout simplement bihagaze yuko cyenda separa par virgule hanyuma ya ma fonction menshi dufata ama fonction ashika 40 murumva sino importa yose nimba no banda yakeneye yose tout simplement ndashobora gushaka étoile pour dire importer tout ce qui est dans fonction j'exécute voilà naho nyine ça fonctionne ubu naho dufate yuko iyi fichier fonction na tries itari muri dossier imwe peut-être yuko fonction iri mu yindi dossier dufate iri muri dossier yitwa s kaje tu déplacer ya fonction quand même so quand même iyi fichier ngaha anye ntiswa kuguruka naha anya aciva kubera ko hari indi dossier irimo aha nexekisa quand même hariho erere kuko ikimbwira yuko iyo fonction idahari kuko murabona ntibiri muri dossier mu mwaka kanya nkeneye kuza kuyizana cha n'importa je ntanguza rijya zina rya dossier nayise esse avec e point fonction point py point fonction plutôt exécutons ubonye maana ça fonctionne très bien ça fonctionne reka nkureko iyi esse murabe ça ne fonctionne pas hacaza erreur mugabo ndayishizeko j'enregistre et j'exécute ça fonctionne ni kuvuga ikimenya yuko iza gukiraba muri dossier hanyuma fishiriyo sinzi marashana namwe guca mwese ya muke experimenta kugira ntimuzave mukanguka peut-être mukagenda ama recherche kuri site officiel ya Python kugira murabe ibintu byo guhamagara ama fonction kuntu bifonctionne video nayo igaruki nimba hari ibibazo mufise murashobora kubishira en commentaire ahanyene muyisanze turashobora tubishura murakoze cyane